नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 14 तारिख 2025 रविवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी 7th बाटालियन भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी गोविंदपुर बालेश्वर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार पंचम रजनी डुंगरीगुड़ा उमरकट नवरंगपुर। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी मंगदेवपुर किशोरनगर कटक रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चिकिटी पेंठ यात्रा पड़िया गंजाम रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राती पाहिला। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कामरा बरीगुमा नवरंगपुर। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार पंचम रजनी बैपारीगुड़ा कोरापुट रे। आजिर नाटक काचर सहर। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी महेशपुर थाना छक भगराई बालेश्वर। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी राहाण हाटपड़िया जगतसिंहपुर। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी अरुणपुर पालुर गंजाम। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा सिंह बाहिनी छुट्टी अछि। आसंता कैंप डिसेंबर 18 रु 20 पर्यंत। स्थान एरकणा महांगा कटक रे। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी औरत घाट केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बऊ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी कणिया बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जूनागढ़ स्टेशन पाख कलाहांडी। आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बरपड़िया किशोरनगर अनुगुल। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी मलमुंडा बलांगीर। आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी उलुंडा सोनपुर रे। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउछि। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी बाबेबिरी सीनापाली नुआपड़ा। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी उलुंडा कमरदा बालेश्वर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बुगुड़ा गंजाम रे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी लाखना पाइकमाଳ बलांगीर। आजिर नाटक कान्हारे तबाट
ରହିଛି ଚାହିଁ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଟି କ୍ରସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଜିର ନାଟକ ପଣତକାନି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଟାକୁରା ଦଶପଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ କାଳରାତ୍ରି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତୋହରା ଉମରକୋଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାମତା ବରିଗୁମା କୋରାପୁଟ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସିନାପାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାଇକଳା ଗରେଇ ମଠ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ନିଆଳି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋପୀନାଥପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଧର୍ମଗଡ଼ କାଶୀବାହାଲ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ 9 ଦିନ ପାଇଁ ନବକଳେବର। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।